द्रौपदी मुर्मू हो पारती भारत वर्षर राष्ट्रपति एक आप नवीन पट्टनायक अन्य बहुत गणता सी गोटे जो मैंने टे ऑनेस्ट मिनिस्टर था प्रति टिके गुरुत्व दियंती परवर्ती अवस्था बीजेपी कहीं कला मुझे पारि द्रौपदी मुर्मू से भी सी बीजेपी द्वारा निश्चित भाव में मनोनीत होगी राष्ट्रपति होती मुझे गोटे बीजेपी व्यवहार निएनि के ना मु भावे जड़े रियली आदिवासी महिला जी तल स्तर आसती तल स्तर लोक सहित कनेक्ट रहा चेष्टा कर तो जदि रब बाबू आप दार्शनिक बनी जाती मु पचारि जे द्रौपदी मुर्मूकर जीवनी जदि जड़े पढ़ आगामी दिन रे से कौन मेसेज पाइब लाइफ रो आप शुणिले आश्चर्य हे से कहानी से लोकर तेणु बार्ता मुझे लोक जिते उपर गले किपरि लोकर निजर कनेक्शन जो जगह से आसी जो स्तर आसी से स्तर को से भूलिनी आंकु शिखा कथा कि सांबादिकों आड़ुआड़ू खसी जाउथिबा जड़े आदिवासी महिला भारत वर्षर राष्ट्रपति हो पारती एवं आमको गण लगुवा साधारण लगुवा जड़े महिला भारत वर्षर राष्ट्रपति हो पारती ये हूँ वार्ता रूम नंबर 11 नंबर रूम रे आज दिनर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जेतबले ओडिशा विधानसभार सदस्य भाव में मंत्री दायित्व नहीं ट्रांसपोर्ट विभाग मंत्री थिले सही रूम रे से बसुथिले आज ये रूम टी साजसज्जा करा जायछि ए रूम को सज्जित करा जायछि राष्ट्रपति इति किछि समय बितेइबे एतिकी बेले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो समय ओडिशा विधानसभार विधायिका थिले परवर्ती समय मंत्री बनी थिले सही समय कहानी रविदास पाखरु शुणा 2000 मसीह रबाबू द्रौपदी मुर्मू विधानसभा को आसी मोहन माझी आज दिनर मुख्यमंत्री मध्य सही वर्ष विधानसभा को आसी सही वर्ष नवीन बाबू विधानसभा को आसी एवं मुख्यमंत्री बनी ओडिशा इतिहास रे 2000 मसीहाटी एक गुरुत्वपूर्ण वर्ष कारण कांग्रेस सरकार विदाय नहीं थिला नुआ सरकार आसीथिला बीजेडी बीजेपी रो सरकार ओडिशा को आसीथिला आज एते दिन परे पुणी सही कथा को आमे मने पकाउछु जेतबळे राष्ट्रपति ओडिशा विधानसभा को संबोधित करिसंती 2000 मसीह रे जेतबळे द्रौपदी मुर्मू आसीथिले विधानसभा को रबाबू आपण तो सबुले सक्रिय थांती आजिकली सिना विधानसभा कम जाउछन आपण केते थर तांको चैम्बर को जाइथिले एवं केते सीरियसली नेइथिले द्रौपदी मुर्मू से समय द्रौपदी मुर्मू सेते बेले गोटे दृष्टि देखै गले से मंत्रिमंडल रे प्रथम पर आसते सेते बेले हिसाब रे जन जूनियर मिनिस्टर थिले मिनिस्टर ऑफ स्टेट मु भाबुची सेते बेले अन्य कौन सी एठिकार गणमाध्यम मु बेसिकली आमे से समय सांबादिक वरिष्ठ सांबादिक हो जाइए निजे प्रेस एडवाइजरी कमिटी मेंबर थी स्पीकर किंतु द्रौपदी मुर्मूकर गोटे कथा लक्ष्य कर मंत्री हिसाब से प्रथम जो आसिले देखो से गोटे काउनसिल रु केते गुरुत्व देथिले ना मु व्यक्तिगत भाव में कोई मिछ कथा कहबार कारण नहीं मु से समय से जूनियर मिनिस्टर दृष्टि आम जेहेतु से मोर आम सीनियर पॉलिटिकल लीडर सहित बेसी डील करूँ डॉक्टर दाम राउत विश्वभूषण हरिचंदन मनमोहन सामल समीर दे एमान को जो मान थे एमान सतरे तांको रूम को एवं द्रौपदी मुर्मू को सहित द्रौपदी मुर्मू जने महिला एक रे एवं मु जानि जो से प्रथम आसिले से आसबारे से समय बीजेपी रु 2 जन मतलब महिला आसते विधानसभा को जने हेले ये आ जने हेले निवेदिता कटक सदर रु आसते हां जे मेयर हेतले परवर्ती समय तेणु जिते समीर देव मंत्री हो गले तेणु महिला जने बीजेपी करा से भाविले जे करा उचित एवं मयूरभंजर आदिवासी
ଇଏର ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାଉନସିଲର ଯାହାଚାର ଥିଲେ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ରାଉରକେଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭିତରେ ରାଇରଙ୍ଗ ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେ ବିଜେପିର ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପିର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନକାରୀ ରାଜୁ ଦାସ ରାଜନ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ବିଜେପିର ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଟିକେଟ ଦେବାରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସାଦା ସରଳ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ସେ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଏକର ବିଶେଷ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜେନେରାଲି କୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରୁ ଆପଣ ନେତା କହିଲେ ବଡ ବଡ ନେତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ହଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ହେଇପାରନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରନ୍ତି ଏକଥା ଆପଣ କେବେ ମୋ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କେଇବଟ ଭାବିନଥିଲି ସେ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ବିଧାୟିକା ହେଲେ ବିଧାୟିକା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିକି ସେ ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ସେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଇଛନ୍ତି। କମିଟି ହାଉସ କମିଟି ଦିଟା କମିଟି ତିନିଟା କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଗଲା। ମାନେ ଜଣେ ବିଧାୟିକା ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ବିଧାନସଭାରେ କେତେ ଦକ୍ଷତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ତାର ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2007ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟିକାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା 2007ରେ। ସେଇ ପିରିୟଡ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଯୋଉ କମିଟିର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଉ କମିଟି ଆପଣ ସେ କମିଟିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଗୁଡା ଦେଖିବେ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଜନଜାତି କଥା ହଉ ଶିକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯୋଉଥିରେ ସିଏ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଗୁଡା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସୁପାରିଶ ଗୁଡା କରିଛନ୍ତି ସେ କମିଟି ମନେ ଅଛି କି କଣ କମିଟିର ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ମୋର ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପାରିଶ ସବୁ କରିଥିଲେ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି এই দলিত আদিবাসী ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে অনুসূচিত জনজাতি ক্ষেত্রে ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଯୋଉଗୁଡାକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧିରେ ଆପଣ ସେଗୁଡା ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା ତଥ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବାହାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି ସିଏ ବେସିକାଲି ଜଣେ ସିମ୍ପଲ ଅନେଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱଟିକି ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିବା ଲୋକ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିକି ସିଏ ନଟ ଓନଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଇଭେନ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାର କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି ପାଇଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଗୁଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୁବାନେ ଟିକେ ଅନେଷ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଥାନ୍ତି ସେମାନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜେପି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କଲାନି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ କାରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାଚସ୍ପତି ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇছে ତ ସେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ 2000 ମସିହାରେ ସିଏ ବାଚସ୍ପତି ଆସିବେ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ହେଇଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଜେପି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେଲା ମାନେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ। ଆଉ କେତେ କମ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ବିଧାନସଭାରେ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ବିଧାୟକ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଯୋଉ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ତାର ସୁପାରିଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ତ ତମେ ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଆର୍ଜନମେଣ୍ଟ ଆସିବେନି କଲିଂ ଆଟେନସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବଜେଟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଏବଂ ପଜିଟିଭ
ହଁ। नेगेटिव भाषण बहुत से कम दियंती କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ରିପୋର୍ଟ କରିନଥିବେ ରବାବୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ। नहीं आमर रिपोर्टर थे विषय रिपोर्ट नौला नहीं ହଁ आमर रिपोर्ट ମିଡିଆ ଆଟେନସନ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି। मीडिया अटेंशन Media attention तो- जानछनी मीडिया अटेंशन सीमान को दिए जुमान को राजनीतिक गुरुत्व बिस्ताय सेते बेले तांको राजनीतिक गुरुत्वटा କମ ଥିଲା। को ମିଡିଆ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁନଥିଲା, ପାର୍ଟି ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ହେଭି ୱେଟ ମିନିଷ୍ଟର ବି ନଥିଲେ। तेनु सेही दृष्टि ତେଣୁ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି କଣ, ଇଏ ମେସେଜ କଣ ଦଉଛି? नहीं नहीं ସେ मेसेज ମେସେଜ ଦଉଛି ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସମ୍ଭବ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ। 2014 रे नरेंद्र मोदी क्षमता को आसिला परे इते सेमाने राज्यपाल नियुक्ति कथा प्रसंग आसिला ओडिशा रु विभिन्न लोकों को ना आसिबा प्रसंग हैला सेते बेले आमे जो दी जन को लोक जने लोक ना आलोचित होतला विश्लेषण परवर्ती वर्ष विश्लेषण हेले किए ओडिशा रु होई पारंती राज्यपाल किंतु ओडिशा राज्यपाल हेले प्रथमे किए राज्यपाल हेले प्रथमे ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू तो हेले मोर मन अच्छे बेले से दिन दिन जापा ता पूर्व मन कहते मुझे राइट चॉइस मुझे बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण कौन भावी चिंती की एक कथा से कहीं ना झारखंड राज्यर राज्यपाल भारत निगला झारखंड टा बेसिकाली गोटे सांताली मानकर आदिवासी भितर सांताली मानकर प्राधान्य थिबा ये जे मुख्यमंत्री थिले सेते बेले सी प्रथम थर पे बीजेपी जने आदिवासी लोक मुख्यमंत्री न जने आर्य आदिवासी के मुख्यमंत्री करते तेणु आदिवासी मान को संतुष्ट करने आवश्यकता थिला दृष्टि एवं से दृष्टि से नेले क्या ओडिशा रु निया जीवो एवं देखाला जे यही होचन सांताली वर्गर लोक एवं आंकर ट्रैक नरेंद्र मोदी जे व्यक्तिगत भाव जानी ता नुह एकर आंकर बायोडाटा देखिकी आंक विषय जानिकी ये लोक सिलेक्ट कले जे झारखंड रे जो राजनीति रे एवं जार गोटे कमिटमेंट मुझे कहली जो विभिन्न कमिटी अच्छा विभिन्न देखिए गोटे कमिटमेंट फॉर ट्राइबल्स आप राष्ट्रपति भाव में सब विभिन्न जगह से भाषण दौरान देखिए गोटे कमिटमेंट एम प्रति केते अधिक अच्छी आप देखिथे केमती बाहर आदिवासी पुलिस केमती अत्याचार करे पुलिस न्याय पाई पारंती इवन पुलिस कन्फरेन्स हैदराबाद से कथा कहले विभिन्न जगह कहते चीफ सिंह कहते कथा तेणु से दृष्टिकोण देखा गले से सिलेक्ट कले राज्यपाल भाव राज्यपाल भाव रबाबू जो फुटेज आसुची रूम नंबर 11 जोटी द्रौपदी मुर्मू बसुले मंत्री हवा समय से रूम टी को डेकोरेट करा जायछि आउ तार सज्जा टीवी रे देखाउछि टीवी चैनल गुडी को देखाउचंती ए रूम रो गुरुत्व कोन मु कहया पई चाहुतली रबाबू को भली प्रभावशाली सांबादिक खूब कम जाइथिबे रूम नंबर 11 को जोटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एकदा मंत्री भाव में दायित्व तुलुले विधानसभा प्रकोष्ठ रे किंतु रूम नंबर 11 रो गुरुत्व आज जना पड़ुची जेतबळे एही जगह जने आदिवासी मंत्री बसुथिले महिला मंत्री देखिले द्रौपदी मुर्मू जो भाषण देले हां से आज भाषण अपन सुनिथिबे जे विधानसभा गृह मते कथा कहवा शिखेला आज मैंने कहले कारण जिते कहली राजनीतिक जीवन आरंभ एठू कहले चले गोटे रायरंगपुर जगह म्युनिसिपालिटी गोटे काउंसिलर भाइस चेयरमैन पर्सन होता किसी दिन तापर सीधा आसिक राजनीति में पाद दबा एवं मंत्री हवा एवं विधानसभा कथा कहवा शिखेला आज से कहते मंत्री हवा बर्तमान से राज्यपाल दायित्व राष्ट्रपति दायित्व नहीं पार्टी कहीं सरकार केम चले हुए सरकार एग्जीक्यूटिव भाव में जने फंक्शनरी कोन विधानसभा ओडिशा विधानसभा शिखेला आ रूम नंबर 11 सेति पाई रूम नंबर 11 से मन रखते कारण रूम नंबर 11 ताकर थिला बसुथिले रूम नंबर 11 रे ताकर सब कार्य चली थिला एवं जो टीम आदि मन से मान को भेटुचंती तांको तो अछंती विजयनायक तांक पाखरे अछंती किंतु जो माने तांको सहित तळे काम करथुले विधानसभा जो कर्मचारी माने बा सरकार कर से रिटायर्ड था शिवन मन रखाई आज शिवन मन रखाई माने देखिली द्रौपदी मुर्मूंकर मुझर आज जो भाषण आप लक्ष्य करेंगे बहुत बड़ कथा विषय राष्ट्रपति जे सब जो जगह से आसोटी सब तल स्तर सर्वनिम्न स्तर आसोटी से कनेक्शन भूली ना कौटी से कनेक्शन टाक एस्टाब्लीश कर
राष्ट्रपति आसन थाई से कनेक्शन को खोजुଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଜି ଭାଇ ଅଛି ମଧ୍ୟ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସବୁ ସହପାଠୀ ହିସାବରେ ବା ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଥିଲେ ସବୁଥିରେ ଡାକିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ଆମେ ପାରୁନୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଯୋଉମାନେ ପାଠ କଲେଜରେ କିଛି ହୁଏ ତ ଦେଖା ହଉଛି ଆମେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କନେକ୍ସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରୁନୁ ଆଉ ତ ଅନେକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଅନେକ ମରିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଁରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ तो जन जन सागर मोर संपर्क हाई स्कूल जो पढ़ु को दु चार जन सहित संपर्क ये जो कनेक्शन एस्टाब्लिश करवा सब स्तर रे से करा मुझे देखिली मुझे 100 बार जो यही गुणटा को साल्यूट करी तार तो से पछु को कहीं भूली जाए ना मुझे उच्च जगह को आसगली मो पछु को भूली जा नुहे 25 वर्ष तले से जो मान सहित काम करुले 25 वर्ष भितर केते व्यापक परिवर्तन है सरकार भितर बदली गलानी केते रिटायरमेंट हो गलानी बहुत लोकंकर मृत्यु हो गलानी अनेक जीवित अछंती किंतु से पुराना दिनर स्मृति को खोजुचंती जे विधानसभा भितर को माने तांको सहित थिले जो विधानसभा तांको कथा कहबा सिकेला एवं परवर्ती समय से भारत वर्ष प्रेसिडेंट एई करियर भितर से बहुत किछि हरै छथि हां वो जाई तांको दुई जण स्वामी जाई छथि दुई पुଅ स्वामी सबु कथा सत्य गोटे स्थिरचित मानसिकतार से कम कर मे भी ओम शांति से जो आध्यात्मिक दिग देछि किंतु गोटे कथा मु द्रौपदी मुर्मू से माधवी सी बीजेपी द्वारा निश्चित भाव मनोनीत होकर राष्ट्रपति होती गोटे बीजेपी व्यवहार निएनि केबे ना मु भावे जड़े रियली आदिवासी महिला जी तल स्तर आसचंती तल स्तर लोक सहित कनेक्ट रहा चेष्टा कर बीजेपी विषय जो मानकर बीजेपी अन्य नेता मान से भिन्न मो मत अवश्य बर्तमान मुख्यमंत्री मोहन माझी होती से भी अवश्य मेल पर्सन किंतु इपरी मुझे आंकर द्रौपदी मुर्मू गोटे भिन्नता अच्छी जो तल सहित निज कनेक्ट करवा जो कैपेसिटी मु भावुची शिक्षा करिया कथा समस्त समस्त शिक्षा करिया उचित जे मु से जगह रु आसी जो जगह को मु भूलिनी जो गाँव जो मंदिर को जाए से मंदिर भूलिनी जो स्थान को भूलिनी एवं जो मो साथ काम कर भूलिनी जो यही जो कनेक्शन मनुष्य स्टाब्लिश कर रखा जीवन सर्वोच्च माने से तो गोटे सर्वोच्च स्थान अच्छा ना भारत वर्ष सर्वोच्च आसन रही तल स्तर को भूली ना गोटे स्पीच आप देखुवे जो आदिवासी माने गोटे गोटे केस रे फसुचंती अधिकांश लोक जो माने फसुचंती से माने सामान्य पैसा तांको पाखरे नाही प्रथम कहली ना आपको बेल पाउ नांती जेल रे बहु वर्ष रहउचंती हैदराबाद पुलिस एकेडमी रे मते कहले एक कथा राष्ट्र मुख्य विचारपति जुडिशियल ये मते से कहछत आदिवासी माने जो प्रथम कहला सेटा केवल कोटा लोक सेति कमिटमेंट से लोक मान प्रति थिले मु तो आपन देखछनी मोर जदि मु ये कि मु सबले एक कथा कहे कारण एमान प्रति शासन प्रशासन बहुत काल धरी अन्याय करछि एबे बंद अन्याय करछि से मान तो जेल को ताको धराई जाए कई ता कथा पचारन मु तो जेतु मो परिवार मते गोटे जुडिशियल संपुक्त हो गले एमाने खाली मो मौर्मन सहित संपुक्त होइथिले मो विषय थिला मु जानि छी एमान भितर अनेक मिछ केस रे पड़ती जेल को जानती तांको के बेल ना को आसंतिनी तांकर बेल लाइन तांको जमीनदार भी के आसंतिनी हां माने एभली भाबरे पड़ुथुवा रहउथुवा लोक संख्या बहुत किंतु पुलिस बुझी पार नाही तांको मिछ केस रे भर्ती करते तांको से किछ जवाब दे पाते प्रथम तौर पर राष्ट्रपति भारत वर्षर राष्ट्रपति एक क्वेश्चन उठेइथिले आउ चीफ जस्टिस को सामना रे सुप्रीम कोर्ट रो जज मान को सामना हैदराबाद पुलिस एकेडमी रे भी उठेइथिले तो निश्चित भाव में ये गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा तो जदि रबाबू आपण टिके दार्शनिक बनी जाती मु पचारि जे द्रौपदी मुर्मूंकर जीवनी जदि जड़े पढ़िबो आगामी दिन रे से कौन मेसेज पाइबो तांको लाइफ रो नहीं नहीं तांको ऊपर बही भी लिखा गलानी ओडिसा विजय लिखिसंती आपण जानचंती संदीप लिखिसंती आउ अनुमान भी लिखिसंती मेसेज कौन नहीं तांको विषय रे गोटिए मेसेज द्रौपदी मुर्मू को विषय रे जो जगारु जो स्थान रु से लोकर क्रम विकास होई कि
ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତଳଟାକୁ ତଳ କନେକ୍ସନଟାକୁ କେବେ ବୁଲି ଯାଇନି ତାର ସମସ୍ତ ଆଚାର ବିଚାର ତାର କନେକ୍ସନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ କହେ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ନିଜ ଭୂମି କଥା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଖୁବ କମ ଲୋକ ଭାବନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ସକାଶେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଚିତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସକାଶେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଯୋଉ ଧରଣର ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ସକାଶେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଦେଖିବେ ଆପଣ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଯାହା ଦେଖିବେ ତାହା ଦେଖିବେନି ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କେବଳ ହେଇଛି କାରଣ ସିଏ ତା ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମତେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ଲୋକ ସେ କହିଲେ ସେ ଯେତେ ଥର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଇଭି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସାଦରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ବୁଝନ୍ତି ଆସିବା କଥା ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ସେ ଆସନ୍ତି ଯେତେଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଛନ୍ତି ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଜଣା ଶୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ 50-100 ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି 200 ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ୟୁ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ ମ୍ୟାନର ସିଏ ଏକଦମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ସେ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆମ ମାନଙ୍କ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଥିଲା କଣ ଆମର ଯିଏ ଯଦି ବାହାରେ ଯାଉଥିଲା କୋଉଠି ଯାଉଥିଲା ସେ ଘରକୁ ବିଦେଶ ଯାଇଛି ଆସିବ ସେ ଘର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସେ ଏଇଟା ଅନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ସେଇଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ଖାଲି ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ଆସିଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେବେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେ କାହାଣୀ ସେ ଲୋକର ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକ ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଲୋକର ନିଜର କନେକ୍ସନ ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ସେ ଆସିଛି ଯୋଉ ସ୍ତରରୁ ଆସିଛି ସେ ସ୍ତରକୁ ସେ ଭୁଲିନି ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ରୁମ ନମ୍ବର 11 ର କଥା ରୁମ ନମ୍ବର 11 ସେଇଟା ପୁଣି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉଠୁ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପଡିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ତାଙ୍କୁ କଥା କୁହା ଶିଖେଇଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ମୃତିରେ ଏଇଟା ଜୀବନ୍ତ ହଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ରବବାବୁଙ୍କ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ରେସିଡେନ୍ସକୁ ନ ଯାଇଛି ଥରେ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପଲିଟିକାଲି କିଏ ସାଉଣ୍ଡ କଥା କହିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଆଡୁଆଳରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଗଣ ଲାଗୁଥିବା ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରନ୍ତି ଏ ହଉଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇଟା ସକାଶେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଗୁଣଟା ଆପଣ ମାରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଗୁଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆସେମ୍ବଲି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦେଖିଛି ଯୋଉ ସାଧୁତା ଅନେଷ୍ଟି ଭାବରେ କାମ କରିବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବା ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଶଂସା ଦେବି ଏଇ ଯେ ହେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରବବାବୁ ଯାହା କହିଲେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି କନେକ୍ସନ ଆପଣ ବିତି ଯାଇଥିବା ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ନେତାଟିଏ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନେ ପକାଇବା ଆଉ 25 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜିବା ଏହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କନେକ୍ସନ ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏକ ବଡ଼ କଥା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବା କନେକ୍ସନ ମଣିଷର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜିବା
निज लोकंकु बा निज परिवार बाहर जो माने मोर सहकर्मी थिले जो मानक स्नेह श्रद्धारे आमे आगु को बढ़ीचे से मानक कथा को मने पकेबा ये राष्ट्रपति जीवन आउ गोटे दिग। बहुत धन्यवाद श्रीत रविदास जे आम सहित आलोचना करुथिले जे राष्ट्रपति से दिन स्मृति 25 वर्ष तलर कहानी। न्यूज रूम को सब्सक्राइब करंतु आम भली सांबादिक मानक उत्साहित करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।